DJ Tuna। बहुत दिन पर ब्लॉग होची आउ 4 दिन है स्वप्न आसला हदगड़ जावाई फाइनाली हदगड़ जीमु एपटे सब रेडी 5 मिनट मीटिंग तापर हदगड़ चल रेडी आउ सब सभा शेष यही टोका लेट सब आसाइले यही टोका लेट्रे आउची मुह टे देखा भल कि मुह टे देखा घर को टे आसती पावर बैंक भूली ड्रोन टा बाजो ना तार चार्ज टे जल्दी सरी गीत न बाजिले मजा कहीं सब रेडी टे बुले चलो चलो फाइनाली आम बाहरलु आग को कौन हो आपण मैंने देखु पूरा ब्लॉग देखिले आप जानीपर देखिले 400 तेल पकई हदगड़ पहुँचबार इच्छा माने भाभी पारे जीवन किसी उन्नति करें सब जिन लोभ कले या हुए लास्ट को गाड़ी टे प्रेशर चेक हो गाड़ी टे न भल रही कहीं पुणी जगह मुंडर पहुँचनी ना कौन चंद्रशेखर केमी लगुच कहतु परिया बची आज बर्तमान आम परिया नौ देख गाजर बाछी मुह देख आमर सबू सरीगला मार्केटिंग ए खाली टे सालाड प्रस्तुति जिनस नहीं कि बाहर जीवु चिकेन आमर सेपटू नहीं गले रेडी आउ नहीं कि जाऊँ तरबुज ता देहर काटिकी बियर पुरेब आम बंद रू बाहर पलि आसु मुह टेक नाज आम बंद रू बाहर पलि आसु से चिकेन टे नहीं आसुँच आम चाईपुर पेट्रोल टाइम बाहर अच्छु ये कोल्ड ड्रिंक्स टे पीऊँ आ पूरा रास्ता चिकचक आपण मैंने देखिपे बर्तमान यहाँ पूरा सीधा भद्रक टू आनंदपुर NH 16 ना 6 एमती मैंने गोटे भूली आम पूरा सुंदर भाव में 60-70 जाऊँ 60-70 ना टोटाली गाड़ी देखो 50 चलती आम आसिक बसंतिया छक टे ब्रेक नहीं आग रास्ता दे मरिया गाँ दे जीवु आपण मैंने जब आसुँच पचारदेवे बसंतिया आग रास्ता मरे गाँ फाइनाली आम हदगड़ पाखापाखि हो गलुणी आपण मैंने सामने देखिपे पहाड़ देखा आमर टोटाली घर पाखु आमको लगे 30 मिनट आम धीरे धीरे आसुचु भद्रक भाया गाड़ी चलैकी पूरा सामने पहाड़ आखिर जो भाया मानने सौंदर्य देखा फोन सेमी देखा पार नु आपण पाखक जा देखा हदगड़े 5 मिनट 5 सेकेंड पर पहुँचू गाड़ी चल ब्लॉग कर मजा अलग पटे आमर गड़चंडी रू पूरा सामने आसवे पूरा देखी पार्टी रास्ता पूरा चकाचक गड़चंडी रू 5 किलोमीटर हदगड़ 5 किलोमीटर नुहे 7 किलोमीटर हम आएपटे आदर्श विद्यालय पाखरे आम पहुँची गलुणी बर्तमान पूरा पाखरे पहाड़ आपण मैंने देखी पार्टी पूरा सौंदर्य उपभोग आम गाड़ी चलाऊँ पूरा पहाड़ बर्तमान उठुची गाड़ी उठुची आगे आमर गोटे स्कूटी आसिक पहुँची जाइए सी कौटी गोटे हदगड़ हजि जाइए पाऊनु आम आसिक पहुँचलु हदगड़ आउ देखला बेलू हदगड़ पानी तो सुखी जाइए पिठी फेदे मुझे ओल्टेकी पुणी एपटे पिठी फेदे मुझे एपटे ओल्टेकी आम ये तलू को आसचु तले आमर फिस्ट हम ऊपर को गले आपण मैंने बुले देखेबी
ଏବେ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆଇଲେ ଏଇ 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆମର ଷ୍ଟୋଭ ବସି ଯାଇଛି ପୁରା ଚିକେନ ସାଲାଡ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗରମରୁ ତରଭୁଜ ଟିକେ ଖାଇମୁ ବାସ୍ ପାଣିଟା ଆଣିପାରିଲୁ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଭିତରେ ତେଲ ସବୁ ରେଡି ଏପଟେ ଖାଲି ତରଭୁଜ ଉପରେ ଲୋଭ ସବୁ କଥାରେ ଏଇ ଲୋଭ 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 କଲା ହେଇ ସବୁ କଥାରେ ଲୋଭ ଏବେ ଆସିକି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି କେବଳ ଧନପାତ୍ର ଆଉ କକଲ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ପୁରା ରେଡି ସବୁ କଥାରେ ଲୋଭ କାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ଲୋଭ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ଅଧିକ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ଅଧିକ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ ଛୁରୀଟା ଯୋଉ ଆଣିଛି ଭଡା ଦେଇଦବୁ 250 ଟଙ୍କା ହେଲା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ତରଭୁଜ ଖାଇ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସୁରଜ ରାଉତ ପୁଣି ରିପିଟ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ସର୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଦଗଡ଼ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟାରେ ଆମେ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଟାକଟି ହେଲାଣି ବାସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ରେଡି ପଛରେ ଝାଟିଆ ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡି ନେଇକି ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢେଇଲେଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟିନା ଚଢିଲା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଧୁଆ ହେଲା ଝରଣା ପାଣିରେ ଆଉ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣି ମାନେ ପୁରା ଇଏ ପାଣିଟା ପୁରା ଆମ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ ପୁରା ଧୁଆ ହେଲା ଆଳୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସାଲାଡ ପାଇଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ଚିକେନଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁରଜ ରାଉତ ପୁରା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇ ହେଲା ପକା ହାରାମଜାଦା ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହାରାମଜାଦା ଆମର ଜଣେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ନଈ ପାର ହେଲେଣି ସିଏ ନଈ ପାର ହେଇ ବିଦେଶ ଯିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଉଛି ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ଜୁମ୍ କରୁଛି ଟାଣିଂ ନା ଆଣିଂରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ମନ ହେଲା ଡେଇଁତେ ପାଣିକି ଇଏ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରା ମିନେରାଲ ଠୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଆମ ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ଜଡିବୁଟି ପାଣିରେ ଆମ ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଜି ଖାଇ ଆଉ ରୋଗ ବାଗ କିଛି ହବନି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କାମ ପାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଟୁଆ ଭାଇ ତରଭୁଜ ଖାଇକି ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶିଶିର କୁମାର କାମ କରିକି ଭଲ ଉନ୍ନତି କର ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଏ ଯିଏ ସୁରଜ କୁମାରକୁ ବାହା ହେବେ ସିଏ ପୁରା କଟାକଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇଏ ଧୁଆ ଧୁଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ସବୁ ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଉ ଶିଶିରା ଇଏଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଇଏ ଖାଲି ଗାଧେଇବେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଖାଲି ଚକୋଲେଟ ଦବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାହାର କ'ଣ ଯୋଗେଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ କଲେ ଏଇଆ ହୁଏ ସେ ପାଣି ହାଣ୍ଡିକି ବି ଗୋଡ଼େଇ ପକେଇଲେଣି ଏ ଟୋକା ଏବେ ଟିକେ କାକୁଡି ସାଲାଡ ଜିନିଷ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ସାଲାଡ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟାଡାଡାଉଁ ପୁରା ଗରମ ଲାଗିଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଇଛି ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ପୁରା ସେପଟରେ ଝରଣା ପାଣି ସେପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରଖୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚିକେନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କାକୁଡି ସବୁ ବୁଢା ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ହାରାମଜାଦା ସବୁଠାରୁ ଲୋଭ ବଡ କାକୁଡି ନେମି ବଡ ପିଆଜ ନେମି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ପଚା ଆଳୁ ପକା କୁଆଡେ ଆଇଛୁ
खरार कोल्ड ड्रिंक्स टे पिया हो पूरा कस ये जो खरा होउची दादा को कोल्ड ड्रिंक्स नहाने होनी आ भात आमर हो जाइए बर्तमान गोला होउची गरम पानी छिटारे गोड़ जली जाइथारु सेठू गले टिके दिया हबो मलम फाइनली भात रेडी गाला हला जणे ढालिबो जणे निया नागिला किंतु पवन दउची कौन करिया देखिया केते बाट कौन जाउची सेठी टिके नै जान अंडा बसी जाइए चिकेन भात रेडी सालाड रेडी खाली चिकेन चिकेन टे कषा है पूरा खाई पूरा गाधे जीवा रेडी चलो एबे हमर पियाज पड़ी जाइए आज हम रोसे कर रुद्र माड़िया आज रोसे कर अरोसिया आज रोसे कर टोटाली रोसे ये रो केर जानी ना खाली खड़िया बात पड़ जाइए एबे हमर पूरा मसला हो गलानी खाली चिकेन टा पड़ी कषा हम टे पूरा मसला रेडी आपण मानू देखौची मु पूरा घांटिंग घांटिंग मसला घांटिंग बस पूरा चिकेन एपट मेरिनेट है जरी भीतर अच्छी आ जगह ना कौन करवा घोर अभाव जगह सब ये घोगा बर्तमान सब सरीगला चिकेन टा पड़ जाइए आउ खाली कषा है पानी दिया हम जीवा टे गाधे पूरा रेडी आउ खाइबा आउ पूरा पानी बरफ आउ शिशिरा भीतर को जाई पार नहीं देख देखला बेलू बड़कूल किसी पाऊनी हरे कृष्ण रेडी रेडी सेपट पहुँचले भाई आमर पूरा रेडी आउ हेवी पहरा चलती से कोटी कोटी पूरा कन्वर्सेशन चलती एमाने आसिक इंजीनियर हो गले शिशिर भाई डरिकी देखुच तो पिला माने देख शिशिर भाई को पूरा गुदु गुदिया पानी पूरा ठंडा पानी रे बुड़ा होचे हेलो देखी पार्टी एटी पूरा योगा योगा चलिए पानी भीतर योगा चली लो मालो पानी भीतर योगा बसिक योगा किए गला व्यंग एपटर बेणु भाई पूरा रेडी पानी पूरा घोघा सेपट आम छोट छुआ सब डेऊँ देखला आम डरिकी पानी बुड़ी पारुनी सेपटे छोट छुआ सब डेईकी गाधेकी पूरा चकमाचुर कर देखला आम पानी बुड़ी की डरबू टोटाली अंटे पानी हम भाई डर नागुच अलग प्रकार छड़ा बुड़ी जीवु के अंटे पाल भी बुड़ी गने आमको पाइबनी मालू ये जो शांति स्वर्ग मिल शांति केवल ओहो हे प्रभु मके देखा दे पुले टंका दे टंका तो मिलबनी सब खुशी मिल जाइए मते आपण मैंने हदगड़ को आसतु एमती एंजॉय करूँ पूरा पथर रे मुंड देख छुआई कान गोटे पानी पशिगला कैमरामैन शिशिर भाई सहित अंकित खुंटिया पहरुची जीवन प्रथम थर पानी नहीं
ନେଇକି ଆସିବୁ ଏବେ ଗାଧୁଆ ସଇଲା ଯୋଉ ନେଇକି ମତେ ବୁଢା ବୁଢେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶିଶିରାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶିଶିରାଇ ମାନେ ପାଣିକି ଡରି ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ତାକୁ ବି କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସିଏ ଯେତିକି ଓଜନ ତାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ। ଏପଟେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ହୋହା ହେଲେଣି। ସେପଟେ ଚିକେନ ଆମର କଣ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ସେଠି ଗାଧୁଆ ସଇଲା, ଏପଟିକି ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ପାହାଡ ଚଢା ହଉଛି ଏପଟରେ, ପୁରା ଏଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ। କେଉଁଠି ଏଇ ହେଲା ପିଲାଙ୍କର ଜସ୍ବା। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପାଣିକି ଡେଇଁକି ଯାଉନି। ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ଯାଇକି ହେପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଇଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ଆମ ପିଲା ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପାଖ ପିଲା ଏଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଏଠି ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସବୁ କଥାରେ ଉଦ୍ଧତ ସବୁ କଥାରେ ଏଇ ଉଦ୍ଧତ ହଉଛି। ଇଏ ଖାଲି କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠା କହି ଫଟୋ ଉଠା। ନୂଆ ଏବେ ପହଁରୁଛି, ହଦଗଡରେ ପହଁରୁଛି। ଆମର କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ବୁଡିଲେ ହଦଗଡରେ। କହୁଛି ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ମତେ ବୁଡନି। କହୁଛି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସ୍ଲୋ। ଫାଇନାଲ ବିଦାୟ ନଉଛୁ, ପାଣିରୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ଟିକେ କହିଦେନି ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ହଉଛି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସଇଲା, ନେଇକି ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଡଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଇଫୋନରେ ବ୍ଲଗ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେବୁଲ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ପୁଛି ପୁଛା ହେଇକି ବସିବା, ଖାଇବା, ଆଉ ପୁରା ରେଡି। ଚାଲ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କମାଲ। ପୁରା ଚିକେନ ରେଡି ଏପଟରେ, ଭାତ ସେପଟରେ ରେଡି, ଆଉ ସାଲାଡ ସେପଟରେ ରେଡି। ବାସ୍ ଖାଲି ଖାଇବା ରେଡି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଅଧିକା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଆ ହୁଏ। ସବୁ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇ ରେଡି ପୁରା। ଚାଲ ପୁଛି ପୁଛା ହେଇକି ଖାଇବା। ଏବେ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ବଢା ବଢି ଚାଲିଛି, ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ପୁରା ଭାତ ବଢା ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଖାଇଦବା ଜଲ୍ଦି। ଖାଇଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଚିକେନ ଭାତ, ପୁରା ଖାଅ।
ସାଲାଡ଼ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଘୋଘା ଧନ ପାତ୍ର ବାଢୁଛି ପୁରା ଚିକେନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କେତେ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ 3 ନିତ୍ୟା ଭାଇ ନାହିଁ कितना नहीं कितना नहीं कितना 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 3.2 कितना उधर ही 2 बंदे उधर ही 3.3 आप चिकेन भल होइछि पूरा 3.5 स्टार रेटिंग जाऊ कई नथिले एकुडिया संभाली जंती रुद्रमाड़िया भाई पूरा रेडी है मो पाखर बसी खाऊ फाइनाली खाइया पिया सब कार्यक्रम सरला एपट सब रेडी होउछंती पूरा बासन माजी छारकार करदेला से भासी गलानी सब से कड़ई हांडी लास्ट को आउ एपट टे काम होउछि साउंड आस्तु अधिका एपट टे काम होउछि आउ चलो जीवा बर्तमान खाई पी सारी ऊपर को आसिलु आपण मानक सब बढ़िया बढ़िया व्यू अच्छी सब पूरा अलग प्रकार ओ पूरा माने शांति जो ठंडा पवन ये खरारे भी पूरा ठंडा पवन दूँ आसतु पूरा ये जगह को भल से बुलिकी देखु आम हदगड़ पूरा एपटा पूरा ट्रेन आगुरी चलूला एबे आ चलुनी पूरा पानी पूरा घोघा पूरा पानी फुल समुद्र ये विस्तृत पूरा ये पूरा पड़ियो माने पत्ता उता नहीं खाली पूरा धुआं हो पूरा डैम टोटाली खोलिनी खोली जमा डैम एति खोली 3टा डैम खोली आम ये आसी बुलिकी जाऊँ पूरा हे तले बर्तमान आमर फिस्ट होता है जो पूरा जूम करके देखो आपको हेड जो गोटे जो हिटा जी अच्छी से बर्तमान फिस्ट करूँ पूरा तले 3टा छोट गेट खोली बड़ गेट खोलिनी बड़ गेट खोलिले पूरा घोघा होगी पानी जीव लेट भी हो गला 3:30 है जीवा आपण मैंने आसतु ए जगह को बुलिकी भल से देखु एबे खरा दिनिया बोली के लोक नहांती नहले पूरा शीत दिनिया देखिए ये जगह मिलबनी पूरा माने एते ये रास्ता पूरा फुल हो आउ पूरा से सामने गोटे छोट टापू टापू बढ़िया अच्छे से बोटिंग जाऊँच से कणरे बोटिंग अच्छी आपण मैंने आसतु बोटिंग करूँ एंजॉय करके जातु आउ जीवा चलो लेट हो गला 3:30 है पूरा आसलु 10टा बेले 3:30 है जीवा लेट हो गला सब पलैले आम केवल 3 जन अच्छु गोटे बाइक आम जीवु पूरा रेडी यहाँ पूरा फास्ट एंट्रांसटा पूरा सीधा पूरा यहाँ पोलटा हम 3 किलोमीटर पूरा हम पूरा ऊपर रही गेस्ट हाउस अच्छी आपण मैंने आसिक भी रहीकि ये बुलाबुली करें पाखर अच्छी हदगड़ गरचंडी चक्रतीर्थ पूरा आराम से भल सुंदर भाव 3टा जगह पूरा भल से जब एक्सप्लोर करने चाहते पूरा आराम से 2 दिन रहीकि एक्सप्लोर करके जातु पूरा आम पूरा क्लास जगहटा पूरा यहाँ आमर मन मैंने आसम फिस्ट कर पलैमु शेष टे कुल्फी खिया हम पूरा माने गरम रे पूरा देह मेह जलीगला ठंडा पवन जो दूर पूरा कुल्फी रेडी पूरा क्लास बनई भाई दौरान कुल्फीटा पूरा अलग टेस्ट लगुच ओ मजा आसगला शेष कुल्फी खाई मजा आसला सब सरला आम जाऊँ बाटर आंबोड़िया छकरे गाड़ी पेट्रोल सरीगला पेट्रोल पड़ुची ओ दुख जो दुखर शिशिराई आमर पेट्रोल पकाउछन्ती गाड़ी रे कौन कहिए शिशिराई कहतु जो दुख सहकार पेट्रोल पड़ू ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏବେ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ 4:50 3:40 ବାହାରିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।
ଭଲ ମଣିଷ ହଁ ଧନିଆ ଭାଇ ଟେନସନରୁ ହେଇଯିବୁ ଫ୍ରି ସକାଳୁ